أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام احباب کو آج کے سبق کے آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے اسباق سے چند سوالات ہیں، ترجمہ کیجئے۔ ایاکا ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں، تیری ہی، وہ ہی، ABCD۔ یس سی اشہد کا معنی بتائیے۔ میں گواہی دیتا ہوں، میں بیان کرتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں، میں عمل کرتا ہوں، ABCD۔ میں گواہی دیتا ہوں۔ من ربکم کا ترجمہ کیجئے۔ کم تمہارے رب کے پاس، تمہارے رب کی طرف سے، ہمارے رب کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے، ABCD۔ من ربکم آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے درخواست کروں گا، برادر اجاز جو ہے ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے، تمہارے رب کی طرف سے ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں جلد صحتیاب کرے اور جو ہے انہیں واپس ہمارے دنیا میں لائے۔ تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم رکوع اور سجدہ کی تسبیحات، گرامر میں مزید 3 حروف الا، ما، اندا اور نکات تعلیم دیکھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں رکوع کے اذکار یا تسبیح کی طرف۔ سبحان ربی العظیم، سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، عظیم عظمت والا۔ سبحانہ پاک سے کیا مراد ہے؟ ہر عیب اور برائی سے پاک۔ جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، تو سبحان اللہ کیا ہے؟ اللہ ہر قسم کی کمی اور نقص سے پاک ہے۔ اور ربی یہ جو ہے ربو کے ٹیبل سے آیا ہے، ربو کا ربی، یہ وہاں سے آیا لفظ میری پرورش کرنے والا، یعنی کون سا رب؟ میرا رب جو میرے جسم کے ایک ایک ذرے کو پالنے والا ہے۔ العظیم، عظیم کے معنی ہوتا ہے بڑھائی، طاقت، اور اسے لفظ نکلا ہے عظم، عظم ہوتا ہے عظم کے معنی ہڈی۔ تو آئیے غور و فکر سے اس تسبیح کو جو ہے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس کریں۔ اس ذکر میں 4 باتیں ہیں، ان کو تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے۔ کیا؟ میرا رب پاک ہے ہر عیب اور کمی سے، وہ ظالم نہیں، نا انصافی کرنے والا نہیں، بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں، اس کو نہ تھکن آتی ہے نہ نیند، وہ کمزور نہیں، اس کو کسی کا خوف نہیں، اس نے جو بھی حکم دیے ہیں ان میں کوئی خرابی نہیں، اور میری زندگی میں جو امتحانات والے حالات ہیں ان پر مجھ کو کوئی شکایت نہیں۔ وہ رب ہے، ہماری پرورش کرتا ہے، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، وہ ہمارے قرون و خلیوں کا وہ کنٹرول کرتا ہے، اور ہمارے جسم کے اربوں خلیوں میں جو حرارت یا حرکت کرتے ہیں، یعنی بغیر کسی توانائی کی مدد کے وہ ہمیں پل پل آکسیجن کے ذریعے غذا کھلا رہا ہے۔ صرف کھلا ہی نہیں رہا، ہمارے خون کا نظام اور جو ہے نظام ہاضمہ وغیرہ سب کچھ چلا رہا ہے، یعنی جسم کے اندر بہت سے نظام کام کر رہے ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ میرا رب ہے، میرے ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا ہے۔ اس پہلو کو اپنائیت سے کہنا ہے۔ مثلا جب ایک ماں اپنے بچے کے سامنے دوسروں سے کہتی ہے میرا بیٹا بہت اچھا ہے تو اس بات میں پیار جھلکتا ہے، اور جب ہم کہیں رب بھی میرا رب، وہ ہمیں بھی جو ہے اللہ سے رشوت کا اظہار کریں۔ وہ عظیم ہے، یعنی ایسی بڑائی والا کہ جس کو کوئی جھکا نہ سکے، کوئی اس پر دباؤ نہ ڈال سکے، یعنی وہ جو ہے سمجھ ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تو گہرے تصور اور احساس کے ساتھ جو ہے اس جو ہے کلمے کا جو ہے ترجمہ کیجیے۔ سبحان ربی العظیم، یس
کون کرے گا؟ ترجمہ کیجیے جی. نہیں السلام علیکم. پاک سبحانہ پاک ہے میرا پاک ہے ربی میرا رب العظیم جو بہت بڑا ہے جو عظمت والا ہے. جزاک اللہ. تو آئیے اس کے کچھ سوال جواب ہیں. وسبحان اللہ کا ترجمہ کیجیے. اور اللہ بلند و بالا ہے اور اللہ کی ذات پاک ہے. اللہ بلند و بالا ہے, اللہ کی ذات پاک ہے. ABCD. وسبحان اللہ. جی بی اللہ کی ذات پاک. کون سا ذکر سکھاتا ہے اللہ کی کسی حکم میں کوئی عیب نہیں؟ بسم اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. ABCD. سبحان اللہ. چلیے اب اگلی جو ہے وہ تسبیح ہے سمی اللہ لمن حمدہ, یعنی سمی اللہ سن لی اللہ نے. کیا؟ لمن اس کی جس نے, حمیدہ ہو تعریف کی اس کی. حمیدہ ہو کے ٹکڑے کیجئے. جی ہاں جی, کتنے ٹکڑے ہیں حمیدہ ہو؟ دو ٹکڑے. کون کون سے؟ حمیدہ ایک ہے, تعریف کی ہو, اور ہو کا مطلب ہے اس کی. آئیے دیکھتے ہیں. سمیع سن لی, اللہ نے, لیمن اس کی. یہ لی کے میں نے کے اور لیے ہوتا ہے من جس نے, تو جب مل کے آتا ہے تو اس کی جس نے. حمیدہ ہو کا ٹیبل ہم نے کیا تھا, ہم کا کی, یہ وہاں سے لیا ہے ہو کی زمین. آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں. اللہ سب کی سنتا ہے, مگر یہاں حمد کرنے والے کے لیے سننے کا خاص ذکر ہے, اس لیے ہم کو پورے شوق سے اس کی حمد کرنا چاہیے. ربنا ولک الحمد. اللہ تعالیٰ ہمارے حمد کرنے کے محتاج نہیں. ہمارے حمد کرنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اور نہ ہی اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے. وہ حمد کرنے کا فائدہ جو ہے ہمیں ہی ہوتا ہے, یعنی اگر ہم اللہ کی حمد کرتے, تعریف کرتے, تو اس کا فائدہ ہمیں ملتا ہے. تو اس کا جو ہے ترجمہ کیجئے. سدرا خوشی, آپ نے پہلے ہینڈ ریز کیا تھا. چلیے جی. سمی اللہ لمن حمدہ. جی کدھر گئی سدرا خوشی؟ کیجئے ترجمہ. سمی اللہ سن لی اللہ نے, لمن اس کی جس نے, حمیدہ تعریف کی اس کی. جزاک اللہ, اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. سمیع اللہ کا مطلب ہے اللہ سنتا ہے, اللہ سنے گا, اللہ نے سن لیا, بے شک اللہ نے سن لیا. ABCD. جی سمیع ماضی کا صیغہ ہے, سمع اس نے سن لیا, اللہ نے سن لیا. رکوع سے اٹھنے کے بعد ہم پڑھتے ہیں ربنا ولک الحمد. ربنا ٹکڑے کیجئے. جی شگفتہ, آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, ربنا کے ٹکڑے کیجئے. سسٹر شگفتہ. چلے رضوان افضل, آپ کیجئے ربنا کے ٹکڑے. رب اے رب, نا ہمارے رب, اے ہمارے رب. رب نا. ربنا دو ٹکڑے ہیں, ربا اور نا, یعنی ہمارے رب. ولکا اس کے ٹکڑے کیجئے. رضوان افضل. جی برادر رضوان افضل. ولکا و لام لا اور کا. ہاں شاباش, اس کے 3 ٹکڑے ہیں. اور تیرے ہی لیے. الحمد کون بتائے گا؟ اسم میں فعل ہے, حرف ہے کیا ہے؟ الحمد. الحمد. جی اسم ہے. کیسے پتہ چلا؟ الف لام لگا ہوا ہے شروع میں. ہاں الف لام کی پہچان ہے اس کی کہ جس لفظ کے اوپر الف لام لگ گیا پہلے شروع میں,
वो इसमें। तो आइए देखते हैं इसके अल्फाज में। रब्बना हमारी परवरिश करने वाले, इसका टेबल हमने पढ़ा था। रब्बहुम से रब्बहुम से, वहां से आया रब्बना। ये देखिए वल्ला का के 3 टुकड़े, वा ला और का। वा मैनी और, ला मैनी लिए, का मैनी तेरे। अल्हम्दु तमाम तारीफें और शुक्र। अलिफ लाम जब लग जाता है वो तमाम के मायने में आता है। हम के मायने होते तारीफ, तो यहाँ क्या होगा, तमाम तारीफें, तमाम शुक्र। तो गहरे एहसास के साथ हम इसके असबाक लेते हैं। रब्बाना कहते हुए इस लफ्ज के मायने ही को ज़हन में लाएं तो खुद ब खुद हमारे दिल से जो है अल्लाह की तारीफ और उसका शुक्र निकलेगा। हम के यही मायने है तारीफ और शुक्र। पूरे दिल से, कभी शुक्र के जज्बा से भरपूर और कभी तारीफ के जज्बात के साथ जो है हम कीजिए। तो आइए आगे चलने से पहले इसका तर्जुमा कौन करेगा? शगुफ्ता, आपका हाथ पहले से रेज है, इसका तर्जुमा कीजिए। रब्बाना वलकल हम्द। जी सिस्टर शगुफ्ता, आप अनम्यूट नहीं कर पा रही, क्या बात? हैंड रेज किया हुआ है। अच्छा चले सिस्टर नाहिद, आप अनम्यूट है, आप कर दीजिए। रब्बना, ए हमारे रब, वलका तेरे ही लिए, अलहम्द हर किस्म की तारीफ। जी तारीफ और शुक्र, ये याद रखिए, ये इस दो चीजें हम जी आवाज आ रही? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। इसमें जी, जी। हमने दोनों चीजों का जिक्र करना है। अच्छा, तारीफ और शुक्र। तारीफ अच्छा। के अंदर क्या है, शुक्र भी है, और जी। उसके साथ साथ उसका तारीफ भी है और शुक्र भी। सही। हाँ। जी रुकू का एक और जिक्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से सर उठाते तो कहते थे समी अल्लाहु लिमन हमिदा के बाद रब्बना वलकल हम्द मिल समावाति व मिल अर्द। मिल समावाति भर दे आसमान को या भर के आसमान, व मिल अर्द और भर के जमीन, व मिल मा बैनहुमा और भर के जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, यानी आसमान और जमीन के। व मिल और भर के माशे का जो तू चाहे, मिन शैइन बाद इसके बाद जो चीज। ये एक बड़ी अच्छी तस्वीर है, इसको आइए देखते हैं। मिल के मैंने ये भर के। समा आसमान को कहते हैं, जमा है समावात, और मिल अर्द जो है जमीन को कहती है। मिल और भर के माँ बैना हुमा, बैना कहते हैं दरमियान, हुमा उन दोनों की। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। हुमा का सिरा ये यूसी 1 में नहीं है, यहाँ सिर्फ इतना याद रखिए, हुमा की मैंने होता है दोनों। कौन से दोनों? जमीन और आसमान। यानी ये दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ आसमान है उतना भर के, और जो जमीन है वो भर के, और जो उन दोनों के दरमियान है जो कुछ है उतना, और माशिता और जो तू चाहे। मिन शैइन, शै चीज को कहते हैं, अशिया इसकी जमा होता है, बाद यानी उसके बाद, यानी जो मैंने मांग लिया उसके बाद भी कोई ऐसी चीज है जो तू चाहे तो वो भी जो है मिलके। तो जदीद तहकीक के मुताबिक जो है, अगर इस दुनिया में कोई इंसान खुशगवार और कामयाब जिंदगी गुजारना चाहता है तो उसे शुक्र से भरपूर ख्यालात रखने चाहिए। एक गैर मुस्लिम प्रोफेसर जो कि सक्सेस ट्रेनर भी है, उसने ये मशवरा दिया कि रोजाना रात को सोते वक्त हर चीज का शुक्र अदा करते हुए अपने आप को, जिस्म को तो शुक्र के पानी से भरिए। गोया आपका जिस्म का जरा जरा शुक्र में तैर रहा है। ये तो सिर्फ जिस्म के भरने की बात करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे इस अजीम जिक्र को देखा जिसमें आपने सारे आसमान, सारी जमीन और सब कुछ जो उसके दरमियान है उसके अलावा भी है, सब भरने का कहा। यानी इतना शुक्र कोई इसके बराबर पहुंच नहीं सकता। तो ये जो कुरान और हदीस के अल्फाज होते हैं, इनका मुकाबले दुनिया का कोई लफ्ज, कोई चीज नहीं आती है। कुरान तो चैलेंज करता है। इस दुआ से असबाक मिलती है कि जिक्र के अल्फाज बहुत ही जबरदस्त है। आराम की जिंदगी में शुक्र की बातें करना आसान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें जिसमें आप मुसलसल आजमाइशों से गुजरते रहे, अल्लाह की राह में बेहद सताए गए, और आपको कभी भी जो है एक के बाद दूसरे वक्त तक खाना पेट भरकर नहीं मिला। और दूसरी तरफ जो है उस
ذکر کے الفاظ کو دیکھیے جس میں آپ نے اللہ کے شکر اور تعریف کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جن کے قریب بھی کوئی انسانی کلام نہیں پہنچ سکتا۔ آخری جملہ تو آپ کے شکر کے جذبات کی عظیم سطح کو بیان کرتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ زمینوں آسمانوں کے بعد جو تو چاہے وہ بھی بھر کر۔ ظاہر ہے اللہ اپنے حساب سے جو ہے کسی چیز پر جو ہے وہ پیمانہ جو ہے رکھے گا۔ وہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا زمینوں اور آسمانوں سے بڑھ کر کوئی چیز مجھے معلوم ہوتی جو آپ کو پسند ہو تو میں اس کے بھرنے کے برابر آپ کا شکر ادا کرتا، اور آپ نے جو شکر کے جذبات کو پیدا کرنے کی ذکر میں تعلیم دی ہے اس کی دھول تک بھی آج کے کامیابی کے گروپ پہنچ نہیں سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اسی وقت ہو سکتی ہے جب آدمی اللہ تعالیٰ کے گہرے تصور، محبت اور جذبے سے سرشار۔ تو آئیے سوال جواب دیتے ہیں۔ بینہم کا صیغہ ہے ہمارے درمیان، اس کے درمیان، تمہارے درمیان، ان سب کے درمیان، اے بی سی ڈی، جی ڈی ان سب کے درمیان، ڈی ان سب کے درمیان، فی السماوات آسمانوں میں، آسمان کے لیے، آسمان میں، زمین میں، بی سی ڈی، اے اے آسمانوں میں، اے شیئن کا ترجمہ بتائیے، چیزیں، بات، چیز بھر کر، اے بی سی ڈی، سی سی چیز، چیز، چلیے اب میوٹ کر لیجیے۔ سجدے کی تسبیح، سبحان ربی الاعلی، سبحان پاک ہے ربی میرا رب، الاعلی یعنی جو بڑا ہے، سب سے بلند ہے، اعلیٰ کہتے ہیں بلند کو۔ ہم اس سبحانہ اور ربی کے الفاظ سیکھ چکے ہیں، اعلیٰ کو دیکھتے ہیں۔ الاعلیٰ لفظ ہے سب سے بلند۔ دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے کبیر جس کے معنی ہوتے ہیں بڑا، اور اکبر سب سے بڑا، صغیر کے معنی ہوتے ہیں چھوٹا، حمزہ لگا دیں، اصغر سب سے چھوٹا، علیہ اونچا، اعلیٰ حمزہ لگا کیا ہوا اعلیٰ سب سے اونچا، سب سے بلند۔ تو آئیے اس کے اسباق دیکھتے ہیں۔ سجدے کی حالت مکمل سپردگی کی ہے، اس میں بھی 4 باتیں ان کو تصور اور احساس کے ساتھ جو ہے اس کی پاکیزی، اس کی پاکی یعنی اللہ تعالیٰ کی، اور اس کی ربوبیت، رب ہونا، اپنائیت سے کہ وہ میرا رب ہے، اور اس کی بلندی کو۔ یہ پہلے 3 جو ہے یعنی پاکی، ربوبیت، اپنائیت، یہ تو جو ہے سبحان ربی العظیم میں بھی تھا، وہاں عظیم کا لفظ تھا، بڑا، طاقتور، اور یہاں کیا ہے بلند، اعلیٰ۔ تو یہ جو ہے یہ 4 صفات جو ہے اللہ کی دونوں تسبیحات میں آتی ہیں۔ الاعلیٰ یعنی سب سے اونچا، سب سے بلند۔ میں اپنا سر جو ہے نیچے زمین پہ رکھے ہوئے جب کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ عرش پر سب سے اوپر ہے، یہ بندے کی جب سچی سچویشن ہوتی ہے تو بندہ جو ہے اللہ کے سب سے قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ اللہ بند تعالیٰ کر دو۔ بندہ سجدے میں اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے بلند جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جدید تحقیقات کے مطابق اگر اس دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنا ہے تو انسان کے اندر 2 اہم چیزیں ہونے چاہیے، یعنی مثبت رویہ اور شکر۔ اوپر شکر کا ذکر آ چکا ہے، ہماری نماز کا قیام الحمدللہ سے شروع ہوا تھا، جس کے معنی جو ہے شکر تھا، اور ختم جو ہے وَلَكَ الْحَمْدُ پر ہے، اور اب آئیے تسبیح پر۔ تو یہ تمام ترتیب جو ہے یہ وہ ہے جو ہماری نفسیاتی ضروریات کو اور ہماری روح کی غذا کو پورا کرتی ہے۔ ہم روزانہ 200 سے زیادہ بار تسبیح پڑھتے ہیں، نماز میں سب سے زیادہ یہی ذکر ہے سبحان ربی۔ اللہ تعالیٰ بھی جو ہم سے بات دہرانا چاہتا ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے فکر کی خوب تربیت ہو۔ سبحان ربی میں کئی پہلو سے ہماری تربیت ہے جن کا ذکر آ چکا ہے۔ تسبیح کرتے وقت ہم جھک جاتے ہیں اور زمین پر اپنا سر رکھ کر پڑھتے ہیں، اور وہ بھی ربی کہہ کر اپنائیت سے، گویا ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں بالکل جو ہے راضی ہوں اور مجھے شکایت ہو۔ اگر ہم اس احساس کے ساتھ تسبیح کریں گے تو ایسا مثبت رویہ پیدا ہوگا جس کا 1% بھی موجودہ دور کے کامیابی کے ماہرین نہیں دے سکتے، نہ بتا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں عیب نہیں، حالات ہمارا امتحان وہ ہوتے ہیں اور کچھ ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ۔
جو بھی حالات ہوں ان پر صبر کرتے ہوئے جتنا ہو سکے اچھا کام کرنے کی کوشش کیجیے، اس میں کامیابی کا راز ہے۔ تو آگے چلنے سے پہلے جو ہے اس کا کون ترجمہ کرے گا؟ جی شگفتہ، یس سسٹر شگفتہ، اب آپ انمیوٹ جی ہو گئی ہیں، اب آپ کر دیجیے جی اس کا ترجمہ۔ سبحانہ ربی العالی، سبحانہ پاک ہے ربی میرا رب، اعلی العالی جو بہت بلند ہے۔ جزاک اللہ۔ اپنی زندگی میں لائیے دعا، اے اللہ میری مدد کر تاکہ میں اپنی زندگی کی ہر آزمائش کو قبول کر سکوں اور کوئی شکایت نہ ہو۔ میں کبھی یہ نہ کہوں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا۔ اپنا احتساب کیجیے، میں کتنی دفعہ شکایت کرتا ہوں اپنے رنگ کی، خد و خال، ناک، چہرے اور جو ہے جسم کی، اور موسم اور موجودہ حالات وغیرہ کی، ان سب کی جو ہے شکایت جو ہے وہ ہم کرتے یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کتنا بڑا احسان کیا ہو۔ اپنی زندگی میں اس کو لانے کے لیے پلان بنائیے، اس سچائی پر دھیان دیں کہ اللہ جو بھی کرتا ہے مکمل کرتا ہے۔ حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں اور کچھ انسانی غلطیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور تبلیغ کیجیے، اس پیغام کو پھیلائیں، لوگوں کو بتائیں، ہمیشہ اللہ سے ہی دعا کریں اور اس کا شکر کرتے ہیں۔ آئیے آگے چلنے سے پہلے چند سوالات ہیں۔ ہم اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں رکوع میں، قیام میں، سجدے میں، نماز سی میں بیٹھنے کے وقت، ABCD۔ سی سجدے میں، جی دل سے ہم کرنا ہو تو ایک سے زیادہ جواب کا انتخاب ہے۔ جلدی جلدی پڑھیں، اللہ کی صفات پر غور کریں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، اللہ کے ہم پر انعامات پر غور کریں۔ جی بی اور ABCD۔ ڈی، ڈی اور ڈی، بی اور ڈی، تین ہے، اللہ کی صفات پر غور کریں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، اللہ کے ہم پر انعامات پر غور کریں۔ جلدی جلدی نہ پڑھیں، یہ ایک سے غلط۔ سبحان ربی الاعلیٰ میں جو ہے کیا باتیں ہیں؟ 2 4 3 5 کتنی باتیں ہیں؟ نہیں چار باتیں۔ تسبیح کو زندگی میں لانا ہو تو دین کی دعوت دوں، ہر امتحان کو بغیر کسی شکایت کے قبول کریں، اللہ اکبر پڑھتا رہوں، اپنے کاموں میں لگا رہوں۔ ABCD۔ بی 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 اب ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، 1-2 منٹ ہے ہمارے پاس۔ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے اس سبق کے بارے میں تو پوچھ لیجیے، پھر ہم اس کے اگلے سے گرامر کی طرف چلیں گے۔ جی چلیے اگلے حصے کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ آئیے آج کے سبق 7B کو دیکھیں، جس میں ہم گرامر پڑھتے ہیں۔ اس میں انشاءاللہ آج ہم 3 نئے جو ہے الفاظ سیکھیں گے، الا، ما، اندا، اور یہ ہم نے گرامر جو ہے TPI کے ذریعے سیکھنی ہے۔ آئیے میرے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب کے ساتھ مل کر کیجئے۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب کے ساتھ مل کر کیجئے۔ مقصد یہ ہے کہ اپنے جسم کی تمام حصوں کو استعمال۔ ہم نے اب تک یہ پڑھا تھا کہ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ اسم، فعل، حرف۔ اسم ہوتا ہے کسی چیز کا نام یا صرف، اور اس کی پہچان ہوتی ہے، اس کے شروع میں الف لام یا آخر میں 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، یا پھر جمع ہو تو واو، نون، یا نون اور فاتحہ۔ دوسرا کیا تھا؟ فعل، جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلا۔ اور تیسرا کیا تھا؟ حرف،
हर्ष होता है। है जो इसमों और फिलों को आपस में मिलाने के काम आए। फिर हमने कुछ हरूफ पढ़े थे, जैसे ला या ली, इसके मानी होते हैं लिए, मिन इसके मानी होता है से, फिर अन इसके मानी होते हैं से और बारे में। फिर हमने 6 जमाए पढ़े थे, वो, हुम, का, ही, कुम, ना, और इनके साथ हमने इन्हें मिलाया था, यानी ये जो 3 हरूफ थे इनको हमने इनके साथ मिलाया था। जब हमने बी को हुम से मिलाया तो हमारे पास बिहिम का टेबल आया। आप में से कोई इस टेबल को दोहरा दे जी, हैंड रेज कीजिए ताकि मैं बारी बारी हर एक से एक टेबल करा दूं। चलिए सिस्टर नाहिद, आपका अनम्यूट है सबसे ऊपर, आप जब बिही का टेबल करा दीजिए तर्जुमे के बिही, साथ। बिही इससे, बिहिम इन सबसे, बिका आपसे, बिया मुझसे, बिकुम आपसे, बिना हम सबसे, हमसे। ठीक, अगला टेबल जो है सिस्टर शगुफ्ता आप करा दीजिए फीही का। फीही उसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप पर, फिया मुझ में, फी का आप में, फिया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। गुड, चलें जी, आमना असगर आपने हैंड रेज किया हुआ है, तीसरा टेबल अलैहि, इसका आप करा दीजिए। अलैहि इन सब पर, अलैहिम इन सब पर, अलैका आप पर, अलैया हम पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना मुझ पर। कुछ गड़बड़ हो गई है, चले जी कोई और हैंड रेज करे इसको सही करने के लिए, उसने जल्दी में। सदफ असलम, चले सिस्टर आप दोहराएं, उसने बड़ी जल्दी किया, जल्दी में गड़बड़ हो गई। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैजा हम पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर। देखिए ये गलती मैंने कई दफा कोशिश की कि इस गलती को सही करूं, और एक दो दफा सही भी हो गया, कर दिया, लेकिन ये अल्लाह ताला के काम है, ये टेबल गलत बना हुआ है, और हम जैसे ही आप करते हैं अभी झटका लगते हैं, हम रुक जाते हैं। चले जी सिस्टर, कोई और सर करे इसे। अलैना हम सब पर होगा ना, मुझ पर तो नहीं है ना, अलैना हम हाँ, सब यहाँ पर। गलत लिखा हुआ है, आप लोग इसे टेबल को देख के पढ़ते हो, आप लोग अपनी जबान नहीं पढ़ते। सर मैंने तो यही पढ़ा है, हम सब पर, अलैना। हाँ हाँ हाँ, वो जब रिकॉर्डिंग आप देखोगे ना आपको पता चल जाएगा, रिकॉर्डिंग तो कहीं नहीं जाती वाला, अल्हम्दुलिल्लाह, ये वरना लोग जो है 1 मिनट में जो है बात बदल देते हैं। चले जी, ये कौन है? ऐजा जाहिद, ऐजा जाहिद प्लीज आप इसका तर्जुमा कुछ सही कराइए अलैहि का टेबल का। अच्छा चलो मैं कह रहा हूं। अलैहि, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर। मैं वहां से नहीं पढ़ रहा होता, मैं अपने दिमाग से पढ़ रहा होता हूँ, आपने भी यही करना है, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर। ये आपकी प्रैक्टिस मैंने 2-2 ग्रुप की कराई है, 2-2 ग्रुप में आप करते हैं अलैहि अलैहिम, अलैका अलैया, अलैकुम अलैना, जब उसमें आप कराते हैं तर्जुमे में गलती हो नहीं सकती। चले खैर ये हमारी आजमाइश है, चल रही है, तो लिहाजा ये बी का लफ्ज हम बिस्मिल्लाह से याद करते हैं, फी जो है फी सबीलिल्लाह से, अला अस्सलामु अलैकुम उससे जो है याद करते हैं। ये तो थे पिछले असबाक से सवालात भी है। वाह हुआ रब्बुना का तर्जुमा कीजिए, वाह हुआ रब्बुना, और वो मेरा रब है, बस वो हमारा रब है, वो हमारा रब है, और वो हमारा रब है। ABCD और वो हमारा रब है, डी। में रब्बिहिम, हिम उन सब के रब की तरफ से, उन सब के रब की तरफ, हमारे रब की तरफ, तुम्हारे रब की तरफ, ABCD।
सब के रब उन सब के रब की तरफ से। तरफ से। जी, फला हम बस बेशक उन सब के लिए, बस उन सब के लिए, बस मेरे लिए, बस उसके लिए, ABCD। बेशक उन सब बस उन सब के लिए। अच्छा बे हाँ मैं जमीर को 2 दफा दोहराता हूँ ना, या कुम या ना, तो वहां आपने उस जमीर को पकड़ना होता है। आज का सबक है, गहरी सांस लीजिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा का विर्द कीजिए और देखिए आज क्या आता है। आज हम ये 3 नए जो है हरूफ सीखेंगे, इला, मा, इनका, और ज़मायर हमारे वही है, हम। देखिए हम के साथ मैं कैसे मिलाता हूँ, इलैही, इलैही, ये था हमने पढ़ा हुआ एन के साथ, और यहाँ कैसे बनेंगे, इलैही, इलैहिम, ये, और का के साथ इलैका, इलैया, और उनके साथ इलैकुम, इलैना। माँ को मिलाएंगे, माहू, माहूम, माँ का माई, माकुम, माना। इंदा को मिलाएंगे, इंदहू, इंदहू, इंदा का इंदी, इंदकुम, इंदना। आइए इसकी देखते हैं। ये पहला टेबल आ रहा है इलाही का, इसको याद करने का तरीका है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलिए जी, आप में से कोई इस टेबल को दोहराना शुरू करे। आमना असगर, आपने सबसे पहले हैंड रेज किया हुआ है, आप इस टेबल को दोहराइए। इलाही, इलैहि इसकी तरफ, इलैहिम इन सब की तरफ। और आगे भी बताएं तो मैं लिखूं ना, मैं तो लिख रहा हूँ, आप बताओगे तो मैं लिखूंगा। चले सदफ असलम, आप शुरू कीजिए पहले ही से दोबारा। इलैही उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ। हाँ, अब ये पूरा टेबल आ गया। चले जी, अभी जो है आमना असगर अब आप दोहरा दीजिए क्योंकि आपको लिखा हुआ है। इलैहि इसकी तरफ, इलैहिम इन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ। हाँ, ये आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। इन्ना लिल्लाहि का तर्जुमा बताइए। हम अल्लाह के लिए, वो सब अल्लाह के लिए, बेशक हम अल्लाह के लिए, बेशक वो सब अल्लाह के लिए, ABCD। सी बेशक अल्लाह के लिए, सी इलैहि राजिऊन उसकी तरफ हम लौटने वाले, उनके साथ हम लौटने वाले, उनके लिए हम लौटने वाले, उससे हम लौटने वाले, ABCD। उसकी तरफ जन्नती, इलल जन्नती, जन्नत में, जन्नत की तरफ, जन्नत के लिए, जन्नत से, ABCD। जन्नत की तरफ, बी। चले अगला लफ्ज है माँ। माँ के मानी होता है साथ, और इसके याद करने का क्या है, खुलिया इन्नल्लाह मअस साबिर, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो आइए इसको जो है जोड़ते हैं। हम के साथ जोड़ा तो क्या हुआ, माऊ उसके साथ, माहू उसके साथ। ये पूरा टेबल कौन कराएगा भाई? चले जी, कोई और शगुफ्ता, चलिए तीसरा शगुफ्ता पूरा टेबल कराओ। माहू जी, माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, मा का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हम हमारे साथ या हम सबके साथ। जज़ाकल्लाह खैर। चलिए अब पूरा टेबल आ गया है, अब कौन दोहराना चाहेगा? हाँ जी, अब कोई भी नहीं आ रहा है। चलो ये आसान जी, आसान आप दोहराइए भाई, आप दोहराए, माहौल का टेबल पूरा दोहराएं। शाबाश, जल्दी करें, आगे बहुत काम पड़ा है। माहू आसान, गैलेक्सी A31। माहू उसके साथ, माहुम उनके साथ, उन सब के साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, हम सबके साथ। जज़ाकल्लाह खैर ब्रदर, आपने मौके से फायदा उठाया।
माँ का तर्जमा कीजिए आप सबके साथ, हमारे साथ, आपके साथ, उन सब के साथ, ABCD। माँ का आपके साथ, सीन आपके साथ सीन ठीक। आपके साथ। अल माँ का किताब, नाम माना किताब, नाम माकुम किताब, नाम माहू किताब, नाम माई किताब। माँ का नाम जवाब माई दे किताब। नाम माई किताब। इन्नल्लाह माना का तर्जमा कीजिए, माना ना, बेशक अल्लाह उन सबके साथ था, बेशक अल्लाह हमारे साथ था, बेशक अल्लाह उन सबके साथ है, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। ABCD। बेशक अल्लाह हमारे साथ है। D। अल्लाहु माकुम, अल्लाहु माकुम, नाम अल्लाहु माकुम, नाम अल्लाहु माना, नाम अल्लाहु माई, नाम अल्लाहु माहुम। ABCD। B। नाम अल्लाह नाम माना। अल्लाह माना। चलिए अब अगला लफ्ज हम लेते हैं इंदा। इंदा के मैनी होते हैं पास, और इसके लिए जो है जो जुमला है, कम रियालन इंदा का, कितने रियाल हैं तेरे पास। चलिए जी इसको हम जोड़ते हैं, इंदा हूँ उसके पास, इंदा हूँ उन सब के साथ। हाँ जी अगला क्या आएगा, अब कौन बताएगा। ये गैलेक्सी आपने हैंड भी रेज किया और बता भी नहीं रहे हैं, चलिए अभी बता दें। ठीक है जी, आप फिर खड़े ही रहोगे। नहीं शिष्य नहीं, चलिए टेबल पूरा कराइए मुझे। इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंद का मेरे मेरे आपके पास, इंद का आपके पास, इंदी इंदी, इसको इंदी ही बोलेंगे या इंदी, मेरे पास, हिंदी, इंदी मेरे पास, और फिर इंदकुम आप सबके पास, इंदना हम सबके पास या हमारे पास। जज़ाकल्लाह खैरा सिस्टर। चलें जी, हाँ कौन कराना चाहेगा और हैंड रेज कीजिए इनके अलावा। यस एक आया तो है, सफिया। चले सिस्टर सफिया आप इस पूरे टेबल को इंदा के कराइए। सिस्टर सफिया। इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह के लम में इजाफा फरमाए। आइए आगे मुकालमा है, देखते हैं। हल इंदहु कल्म, क्या जवाब होगा। हल इंदहु कल्म, जी जवाब दीजिए। नाम इंदहु कलम। नाम इंदहु कलम। हल इंदहु कलम, अब क्या जवाब होगा। नाम इंदहु कलम। यानी याद रखें हु का जवाब हु के साथ आ गया, हुम का जवाब हुम के साथ हुआ, हल की जगह सिर्फ नाम हुआ, पूरा जुमला वही लिखते हैं। अब बताएं हल इंदा का कलम, अब क्या जवाब। नाम इंदी कलम। इंदी नाम कलम। इंदी नाम कलम। इंदी कलम। का जवाब जो हमेशा या के साथ आता है। हल इंदा कुम कलम, अब क्या जवाब होगा? नाम इंदना नाम कलम। इंदना कलम। इंदना यानी कुम का जवाब ना के साथ होता है। तो ये आपको तरतीब में हर दफा बताता हूँ। हु का हु, हुम का हुम, का ई, कुम का ना से जवाब देते हैं। चले जी सवाल जवाब दीजिए। हल इंदहु कलम, नाम इंदहु कलम, नाम इंदहु कलम, नाम इंदा का कलम, नाम इंदा कलम। ABCD। इंदहु, ए नाम इंदहु का इंदहु कलम। जवाब तर्जुमा कीजिए। मेरे पास एक किताब है, इंदी किताब, इंदल किताब, इंदना किताब, इंदहु किताब। ABCD। ए अच्छा ये एक गुर की बात है, ये बताना जरूरी है, मैं बता देता हूँ। पहले भी ये बताता, मेरी आदत है जब कोई ऐसी चीज है तो बता देता हूँ। जब लफ्ज हो सादा नकरा, यानी किताबुन, उसके साथ अलिफ लाम नहीं लगा हुआ, इसे नकरा कहते हैं सादा। तो उसके जवाब में हमेशा नकरा के इसम के जवाब में एक, कोई या कुछ आएगा उस चीज के मुताबिक। मसलन माअन पानी, अब एक पानी तो नहीं कह सकते ना, तो वहां कहेंगे कुछ पानी। इसी तरीके से अगर हम कहें कल कलम, तो एक कलम, यानी अगर इसमें नकरा आ रहा है तो उसके तर्जुमे में उसके मुताबिक कि वो क्या चीज है, एक, कुछ या कोई का लफ्ज आता है। और अगर अलिफ लाम लग जाए अल किताब, तो उसका जवाब सिर्फ वही लफ्ज होगा खास, यानी किताब। अल कलम कलम, अल मा पानी। तो ये एक फर्क थोड़ा सा ज़हन में रख लीजिएगा कि अगर इसमें नकरा आ रहा है तो उसके तर्जुमे एक, कोई, कुछ का
इजाफा कुछ कोई ना कोई होता है, और अगर अलिफ लाम के साथ इसम आ रहा है तो वो सिर्फ उसी इसम का तर्जुमा होगा, उसके साथ कोई एक कुछ नहीं लिखा। तो यहाँ था मेरे पास एक किताब है, तो इसलिए ये इंदी किताब आएगा, इंदल किताब नहीं आएगा। इंदल किताब का मतलब है मेरे पास किताब है, एक का फिर नहीं है, एक के लिए ये नकराल है। हमने इससे पहले सीखा रब्बुहु उसका रब, रब्बुहा उस औरत का रब। इसी तरह हमने ये सीखा इलैही उसकी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ। फिर हमने देखा अलैही उस पर, अलैहा उस औरत पर, और फिर इंदाहु उसके पास, इंदाहा उस औरत के पास। ये हम कर चुके हैं। तो माहू का मुअन्निस बताइए। माई, माहू, माहू, डी, माहा। डी, माहा, डी। अच्छा चले जी, अभी टेबल आ गए हैं, ड्रेस की जल्दी जल्दी हैंड किससे करो। चले जी, सदफ असलम इलाही का टेबल दिखा दीजिए। इलैही उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, फीका आपकी तरफ, इलैया, इलैजा मेरी तरफ, इलैकुम आप सब, इलैजा मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ। सर नेक्स्ट भी करवाना है? नहीं नेक्स्ट कोई और कराएगा, इसीलिए आपको नजर नहीं आ रहा। चले जी, अगला कौन है? हाँ जी हसान, हसान आप कराइए माहू का टेबल। हसान गैलेक्सी A31। आप अनम्यूट ही नहीं हो पा रहे, तो मैं क्या करूं अभी। हाँ हुदा कलीम, हुदा कलीम आप करो ही, आप नहीं बताओ। चलो हुदा कलीम। माहू, माहू इसके साथ, माहुम उन सब के साथ, मा का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सब की तरफ, आप सब के साथ, माना हमारी तरफ, हम चले जी, अगला हमारे टेबल कौन साथ। कराएगा? इंदाहू का टेबल आ गया, इंदाहू कौन कराएगा? हाँ जी, हाँ तो वही। इंदहू इसके पास, इंदा हम इन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर, बहुत देर के बाद आप उठी हैं। सर वो वॉइस पता नहीं क्यों नहीं, सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं, चली गई है। चले खैर, सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं। नहीं सॉरी सॉरी, सिग्नल ड्रॉप होते हैं यहाँ। फिर सो जाइए, सो जाइए। इला, देखिए इला के माने होता है ये अलिफ से, इला इसके माने होता है तरफ। इसे याद करते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन से। मा के माने होता है साथ, इसको याद करते हैं इन्नल्लाह माअस साबिरीन से। इंदा के माने होते हैं पास, और इसको याद करते हैं कम रियालिन इंदका, कम रियालिन इंदका। तो आइए अभी ये जो है एक छोटा सा टेस्ट है। इलैही इशारा किस तरफ होगा? इलैही इस तरफ, ठीक है, एक उंगली से। माना किस तरफ इशारा होगा? माना, माना चार उंगलियों से अपनी तरफ। इंदका, इंदका इशारा कीजिए एक उंगली से हमारे पास की तरफ। चले जी, ये तो टेस्ट हो गया। ये वो अल्फाज ज़ख़ीरा हैं जो आपके आज के इस सबक में माशाल्लाह जो है आए हैं, यहाँ हमने इकट्ठे कर दिए हैं। ये दो जो है वर्क है, इनके अंदर आपने इन अल्फाज को ढूंढना है, या जो आपने अब तक पढ़ा है इस हमारा फेर उसको इसमें पहचानने की कोशिश कीजिए। ये आपका एक्सरसाइज का एक आप पेज है, इसमें चूंकि जो कुछ है वो आपने अपनी बुक से ही देख के लिखना है, और ये सवाल जवाब भी वहाँ से होनी है। तो आइए अब हम देखते हैं, टेबल लेते हैं। इलैही का टेबल दोहराएं। इलैही, हाँ जी, कौन दोहराना चाहेगा इलैही का टेबल? की तरफ, इलैही टेबल दोहराइए। चले जी, नाहिद, सिस्टर नाहिद आप करा दीजिए। नाहिद नासिर। इलैही उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ,
इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सबकी तरफ, इलैना हम सब की तरफ या हमारी तरफ। ठीक, चले अगला कौन कराएगा भाई? अगला टेबल है माहू जी, कौन कराएगा माहू का टेबल? हाँ जी, चले सदफ असलम, कुरान नाज़ी आपके मा- नाम से लिखते हैं। माहू का माहू टेबल उसके कराएगा। जी माहूम बोलती उन जाइए। सबके साथ, मा हाँ, का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ। गुड। चले जी अगला टेबल कौन कराएगा? अनहू का है गालिबन। जी अनहू, रिजवान अफजल, रिजवान अफजल कराइए। चले इंदहू का टेबल। आइंदहु उसके पास, आइंदहु आइंदहुम उन सब के साथ, आइंदका आपके साथ, आइंदी मेरे साथ, आइंदकुम आप सबके साथ, आइंदना हम सबके साथ, हम सबके जज़ाकल्लाह पास। खैर। चले अब ये है नीचे दिए गए जुमलों का उर्दू में तर्जमा कीजिए। अल्लाहु माना क्या तर्जमा होगा? अल्लाह हम सब के साथ है। हमारे साथ, हाँ। अल्लाह हमारे साथ है। इंदल्लाह है, इंदल्लाह है क्या तर्जमा होगा? अल्लाह के पास, अल्लाह के साथ। अल्लाह के पास, अल्लाह अल्लाह के पास। आना रादिन अनहु, आना हम रादिन, राजी नहीं, राजी मैंने होता है राजी होना। उसके पास राजी हूँ, मैं उसके पास राजी अनहु हूँ। का टेबल हमने किया। आना मैं रादिन राजी होना, अनहु का तर्जमा आपको आना चाहिए, तो क्या तर्जमा उसके होगा? मैं बाद, राजी हूँ, मैं राजी हूँ उससे। हाँ उससे, हाँ मैं उससे। हलिल कुरान माऊ, हलिल कुरानु मा, क्या कुरान उसके साथ है? हाँ क्या कुरान उसके साथ। क्या करें उसके साथ? नहनु राजिऊना इलल्लाह, नहनु हम लौटते हैं अल्लाह की तरफ। अल्लाह की तरफ हम सब लौटते हम हैं, लौटते हैं अल्लाह की तरफ। वापस जाना है। चले जी अगला नीचे दिए गए जुमलों की अरबी बनाइए। अब उर्दू में होगा, आपने अरबी बनानी है। इस्लाम की तरफ, अल इस्लाम, इंदल इस्लाम, लिल इस्लाम, इंदल इस्लाम, हाँ इंदल इस्लाम, अल्लाह नहीं, अल्लाह के मैंने होता है पर, अल्लाह और इला में एन और अलिफ में हमजा में फर्क करना। हाँ अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह आपके साथ। अल्लाह अल्लाहु माना, नहीं अल्लाहु माकुम, अकुम, अल्लाहु माकुम। अल्लाह घर के पास। हाँ जी, पास, इंदल बैत, इंदा इंदा भाई, इंदल बैत, ये नया लफ्ज था, बैत हमने नहीं पढ़ा इसलिए। क्या किताब आपके पास है? अल अल किताब, हल किताब, हल क्या किताब, किताब आपके पास हल है? किताब माक, हल किताब, माक, हल इन आइंदा का हल किताब, किताबुकुम, हल किताबुकुम, हल किताब इंदक, इनका क्या? हल किताब हलिल किताबो इंदा, इंदा पास का तुम्हारे, क्या किताब तुम्हारे पास है, आपके पास है? हाँ वो सब हमारे साथ है, वो सब हमारे साथ है, वो सब वो हमारे सब, साथ। वो सब माना मानहुम, वो सब हमारे साथ कौन? है। वो सब को तो हुम वो सब माना, हम हुम माना, 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 हाँ वो हमारे साथ है। चलिए जी अभी अरबी का अरबी में तर्जुमा देना सवाल होगा। अल रब्बु ना माना क्या होगा? नाम नाम रब्बुना रब्बुना माना, नाम रब्बुना माना, रब्बुना, नाम रब्बुना माना। हिया इलैहि, हल उहिया इलैहि, ये थोड़ा मुश्किल था। नाम उहिया इलैहि, ये हिया जो है हु के लिए आता है, इसलिए जो है ये जो है हम ये रहते सवाल में। हल कलमों का इंदा का, हाँ हल कलमों का इंदा का, क्या आपके पास है? तेरा कलम तेरे पास है? नाम कलमों का इंदी,
नाम इंदी कलमी, नाम इंदी, हाँ मेरे पास है मेरा कलम। हल जा इलाइका, हल जा इलाइका, जी नाम नाम जा इलैया, इलैया। का है ना, इलैका का है तो का जवाब या के साथ जाएगा, बाकी जुमला उसी तरह जाके मैं नहीं होता है आया। हल जा इलैका, क्या वो तेरे पास आया, नाम जा इलैया, हाँ वो मेरे पास आया। हल वलदों का माँ का, हल क्या वलदों का, तेरा बेटा तेरा लड़का माँ का तेरे साथ है, क्या तेरे लड़का तेरे पास है? नाम वली- वाला दो का वलिया। माई, वलिया माँ, माई, नाम वलिया नाम नाम वाला दो का माई। वलदों का माइया। अल्पा का क्यों हो गया भाई, वो कह रहा तेरा बेटा तेरे साथ है, मैं कहता हूँ हाँ तेरा बेटा मेरे साथ है। वल्लदी माई, यतीम। नाम वलदी, हाँ मेरा बेटा माई मेरे साथ है। माई। का जो है हमेशा या की तरफ लुटाना है। वल्दों का क्या हो जाएगा, वलदी, या आ जाएगा। माँ का क्या हो जाएगा, माई। तो ये जो है, यही तो हम आपको साथ सवाल जवाब में कर रहे होते हैं कि हुआ हो के साथ, हम के साथ, का या के साथ, ना हुकुम जो है ना के साथ बदलता है। तो यहाँ देखिए का है तो ये या के साथ बदल, वलदों का वलदी हो जाएगा, माँ का माई हो जाएगा, इलै का इलैया हो जाएगा, इंदा का इंदी हो जाएगा, कलमों का कलमी हो जाएगा। तो ये जो है रब्बुना, रब्बुना यही रहेगा। ये एक वाहिद ऐसी सिचुएशन है जिसमें रब्बुना को रब्बुना से ही जो है वो जवाब देते हैं। हालांकि वो जो है ये भी दे सकते हैं नाम रब्बों का माँ का, लेकिन ये चूंकि एक मुस्बत जुमला होता है तो इसलिए इसे इसी तरह ले लेते हैं। नुक्ता तालीम देखेंगे, आपने भूलने का निज़ाम सीखा, अब हम याद रखने का निज़ाम सीखेंगे। भूलने का निज़ाम ये था जो कुछ आप याद करते हैं 1 घंटे के बाद 70% भूल जाते हैं। अगर आप 1 घंटे के बाद दोहरा लेते हैं तो 1 दिन के बाद जो है वो आप भूल जाते हैं 70%। और अगर आप उसे 1 दिन के बाद दोहरा लेते तो फिर 1 हफ्ते के बाद 70% भूल जाते। अगर 1 हफ्ते के बाद दोहरा ले तो आप जो है 1 महीने के बाद भूल जाते। तो गर्ज ये है, आपने पहली दफा याद करने के बाद 1 घंटे के बाद दोहराना है, फिर 1 दिन के बाद दोहराना है, फिर 1 हफ्ते के बाद दोहराना है, फिर 1 महीने के बाद दोहराना है, फिर 6 महीने के बाद दोहराना है। यार इस तरह अगर आप किसी चीज को दोहराते रहेंगे तो वो जो है आपको याद रहेगी। तो आज हम आपको याद करने का निज़ाम बताते हैं कि याद करने का तरीका क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आप ना भूले तो दोहराइए। पहला यादा 1 घंटे के बाद, यानी 1 घंटे के बाद दोहराइए। दूसरा यादा 1 दिन के बाद, यानी 1 दिन के बाद फिर उसे याद कर ले। तीसरा यादा 1 हफ्ते के बाद, और चौथा 1 महीने के बाद, और पांचवा 6 महीने के बाद। इस तरीके से अगर आप किसी चीज को मुसलसल याद करते जाएंगे इस तरतीब से, तो आपको भूला हुआ जो है वो याद आ जाएगा और याददाश्त बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा 7 होमवर्क होते हैं आपके करने की, जिनमें सबसे, ये सारे होमवर्क बहुत आसान, मुफीद और अमली, और हर शख्स इनको कर सकता है। ये 7 होमवर्क क्या है, वो सबसे पहला तो ये है कि आप जो है, पहली बात है कुरान पाक ये जो मुसहफ है इससे रोजाना कम से कम 5 मिनट जो है वो देख कर पढ़े, और उसके बाद इसे बंद कर दें। जो पढ़ा है या तो उसे दोहरा लें, या अगर कोई और चीज आपको याद है उसे जबानी जो है वो दोहराएं 5 मिनट तक। ये हो गया आपका 2 होमवर्क। उसके बाद दूसरा है, आपने ये अपनी जो टेक्स्ट बुक होती है, किताब होती है, उससे खोल के कम से कम जो है आपने 5 मिनट या एक सबक जो आपने पढ़ा है उसको देख के पढ़ना है। और फिर उसके साथ ही जो है आपने जो है ये कार्ड होता है एक, जिसे हम कहते हैं मेमोरी कार्ड। ये इस तरह की शक्ल में आपको सॉफ्ट कॉपी भेजी हुई है, उसको प्रिंट निकलवा लें या फैसला मंजिल से मंगवा लें। इसे आप जेब में भी रख सकते हैं, पॉकेट में भी रख सकते हैं। इससे बहुत काम की चीजें हैं। इसमें पूरे कोर्स के मुश्किल अल्फाज और अहम अल्फाज दिए हैं। ये आप 5 मिनट में पढ़ लेंगे। हर नमाज से 5 मिनट पहले या बाद बैठ के इसको एक दफा अगर आप दिन में 5 मिनट तक दोहराते हैं, चंद दिनों में ये आपको याद हो जाएगा। मुसलसल करने से आपकी याददाश्त जो है 300 गुना होगी, कि आप यहाँ देखेंगे और आपको आखिर तक के ज़हन में जो है एकदम झलकने आ जाएंगे, इतनी तेज हो जाती है याददाश्त।
پھر اس کے بعد جو بہت کام کی چیز ہے وہ یہ ہے جو کچھ آپ سیکھتے ہیں وہ اپنے ساتھی کو سکھائیں یا کسی کو بتائیں. اگر کوئی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں آپ شیشے کے آگے کھڑے ہو جائیں یا دیوار کے آگے کھڑے ہو جائیں اور بلند آواز میں اسے دہرائیں. اس طرح دہرائیں کہ اس کی آواز خود آپ کو سنائی دے اور اس کے ساتھ اشارے کریں. یعنی TPI جو ہے ٹوٹل فزک ہے وہ یادداشت جو ہے تیز ہوگی. تو الحمدللہ آج کے اس سبق کے اختتام پر ہم نے جو ہے 80 سبق جو ہے الفاظ پورے کریے ہیں جو قرآن پاک میں تقریباً 26,000 بار آئی ہیں اور الحمدللہ ہم اپنے ٹارگٹ کے نصف سے جو ہے زیادہ ہے وہ طے کر چکے ہیں اور جبکہ ابھی ہماری 13 کلاسیں باقی ہیں. تو یہ آپ کو میں نے بتا دیا. 7 اور 2 تلاوت کے 7 جو ہے 2 پڑھنے کے اور اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا, نماز میں مختلف صورتوں کو ملانا اور اس کا اگر لفظی ترجمہ آپ کو چاہیے کورس کا 1 گھنٹے کا جو ہے وہ ریکارڈنگ ہے اس کی. یعنی 20 لیسن کے اہم تمام حصے جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کی آواز میں 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے. اگر دن میں آپ ایک دفعہ 1 گھنٹہ اس میں لگا لیں تو چند دن کے اندر آپ جو ہے یہ QC 1 کے ماسٹر ہو جائیں گے. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے منتخب کیا اس کورس کے لیے. آپ اس کو نظر انداز نہ کیجیے. ربی ذکری علما کا جو ہے ویٹ کریں. اور سب سے بڑا اختیار آپ کا کیا ہے؟ تعوذ. شروع میں تعوذ پڑھ کے بیٹھے اور جو بھی مشکل ہو تعوذ پڑھ کے جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مدد طلب کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے مدد سے وہ آپ کو. آپ اس کلاس میں جو ہے ٹیچر بننے کی نیت سے بیٹھنا ہے. یہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے یہ بہت آسان ہے اور آپ جب کسی دوسرے کو سکھائیں گے تو یہ آپ کو آئے گا. یاد رکھیں سیکھنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ اسے عملی طور پہ کریں اور دوسروں کو سکھائیں. اور اگر آپ کو تربیت کی ضرورت ہے, ٹریننگ کی ہے, تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ مہیا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تو یہ آج کا سبق تو پورا ہوا. ابھی اگر آپ کے کوئی سوال جواب ہیں تو وہ آپ کر لیجئے. انشاءاللہ جو ہے پھر ہم آج